आकाशवाणी कलकाता विचित्र संबाद संकलन और उपस्थापना सुदीप बसु। नतून बछर मानेई नतून भावे जीवन एगिए निये जाओयार स्वप्न। 31 तारीख घड़ीते रात 12टा बाजलेई झलमले आतशबाजी और फानुषेर छड़ाछड़ी जानान देय एसे गेছে नतून बछर। इंग्रेजी नववर्ष पुरो विश्व जुड़े पालित हय। तबे जानेन कि शुधुमात्र आतशबाजी फानुष और रंगीन नाना अनुष्ठानेर माध्यमेई नववर्ष पालन करा हय ना सब जायगाय। विभिन्न देश निजेदेर रीति और संस्कृति मेने नतून बछरके बरण करे नेय। काकताड़ुआ पोड़ानोर मध्य दिये इकुएडरे नववर्ष पालन करा हय। एभावे नतून बछरे खाराप भाग्यके बिदाय देन इकुएडरबासी। स्कटलैंडेर राजधानी एडिनबराय 3 दिनव्यापी बर्षबरण उत्सव उद्यापन करा हय। 30 डिसेम्बर रात थेके शुरू हय तादेर उद्यापन। 8000 मानुष टर्च लाइट हाते निये रास्ताय रिभार अफ फायर बा आगुने नदी तैरी करेन। सेई शोभायात्रार ताले ताले चलते थाके ड्राम और बंशीबादकेर दल। डेनमार्के डैनिशरा नववर्ष उद्यापनेर अंग हिसेबे प्रतिवेशीदेर बाड़ीर सामने बासनपत्र छोड़ाछुड़ी करेन। तादेर विश्वास जार बाड़ीर सामने सबचेये बेशी बासन थाकबे से सबचेये बेशी सौभाग्यवान। जार्मानरा प्रति बछर निउ ईयर इव अर्थात नववर्षेर आगेर राते ब्रिटिश शो डिनार फर वन देखे नववर्ष उद्यापन शुरू करें। 1972 साल थेके चलछे सेई एकई प्रथा। 12टी आंगुर खेये स्पेनेर मानुष नतून बछरके बरण करें। 31 डिसेम्बर रात 12टा बाजार आगेई माद्रिदेर प्लाजा डि एस्पानाय जड़ो हन असंख्य मानुष। तारपर बछरेर शेष 12 सेकेंड प्रति सेकेंडे एकटी करे आंगुर खाওয়া হয়। गोल आकृतिके सौभाग्येर प्रतीक बोले मने करेन फिलिपाइन्सेर मानुष। ताई नववर्षे गोल जिनिस निये मेते ओठेन तारा। उपहारे देन गोल कয়েন। जापानेर मानुष नतून बछरके बरण करे नेन 108 बार घंटा बाजिए। तादेर धारणा 108 बार घंटा बाजाले जीवनेर 108टी इच्छे पूरण हबे बा 108टा विपद केटे जाबे। चीनेर बर्षबरण उत्सवे थाके रंगेर छड़ाछड़ी। बाड़ीर सामनेर दरजाय लाल रंग करेन चीनबासीरा। आकाशे देखा जाय आतशबाजी छटा। तादेर मते आतशबाजी शब्द अशुभ आत्माके दूरे ठेले देय। एतदिन शुधु सिनेमार पर्दाय विशेष पोशाक परे नायक खलनायकदेर अदृश्य होते देखा गेছে, किन्तु एखन थेके सिनेमा नय बास्तवेও अदृश्य होते पारबेन मानुष। छद्मवेशे अदृश्य हওয়ার एमनই कापड़ उद्भावन करेছেন मार्किन যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা। এই কাপড়ে রয়েছে ছোট ছোট লাইট সেন্সিং সেল যা মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়ার সুবিধা দিতে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে পোশাকের রং পাল্টে ফেলতেও সক্ষম। এই প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক ব্যবহারে ইতোমধ্যে সাফল্য পেয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। যত দৌড়বেন ততই অর্থ যোগ হবে আপনার পকেটে। শুনতে অবাক লাগছে, চীনের একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এমনই এক কৌশল নিয়েছে। কর্মীদের দৌড়ানোর ভিত্তিতে প্রতি মাসে বোনাস দিচ্ছে তারা। এতে কর্মীদের আর্থিক প্রয়োজন যেমন মিটছে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যও থাকছে ভালো। চীনের গুয়াংডং প্রদেশের এই প্রতিষ্ঠানের নাম দ্য ডংপো পেপার কোম্পানি। এতদিন কাজের ভিত্তিতে কর্মীদের বছর শেষে বোনাস দিত প্রতিষ্ঠানটি। তবে সম্প্রতি সেই নিয়ম পাল্টে দৌড় বা শারীরিক কসরতের ভিত্তিতে মাসিক বোনাসের নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো কর্মী মাসে 50 কিলোমিটার দৌড়লে তিনি পুরো বোনাস পাবেন। 40 কিলোমিটার দৌড়লে পাবেন বোনাসের 60%। দৌড়ের পাশাপাশি পাহাড়ে চড়া বা দ্রুত হাঁটাকেও শারীরিক কসরত হিসেবে ধরা হবে। স্কুলে একই ক্লাসে একই নামের 2 ছাত্র থাকার ব্যাপারটা হামেশাই দেখা যায়। কখনো কখনো দেখা মিলে যায় যমজদেরও, কিন্তু একেবারে 17 জোড়া। স্কটল্যান্ডের একটি প্রাথমিক স্কুলে 17 জোড়া যমজ শিশু ভর্তি হয়েছে। স্কটিশ কাউন্সিলের ইনভারক্লাইড এলাকার স্কুলটিতে আগামী সপ্তাহে ক্লাস শুরু হবে। যমজ শিশুর সংখ্যা বেশি হয় এরই মধ্যে এলাকাটি টুইনভারক্লাইড নামে পরিচিত হয়েছে। 2015 সালে ইনভারক্লাইডের বিভিন্ন স্কুলে একসঙ্গে ভর্তি হয়েছিল 19 জোড়া যমজ শিশু। বিচিত্র সংবাদ শেষ হলো। সংকলন ও উপস্থাপনা সুদীপ বসু।